So guys, nakakita na kayo ng galyon. Yung sakyanan ni Magellan. Ganito yung tsura, oh. Dito sila sa ano, Puerto Santiago, Port Santiago. Yan, oh. Yan, oh, mga ano, turista. Ang galyon, buhay pa. Oh, dito sila, oh, namasyal. Galing! Iguala. Pangalan ng ano galyon nila, Iguala. Lumang-luma, oh. Yan, ganyan kalaki yung nakarating sa Pilipinas. Sakyan ni Magellan, dumaan sila sa Magellan Strait. Okay guys, napanood nyo na yung sasakyan dati ni Magellan. Yung galyon, yan yun na, oh. Sige, bye bye. At least nakita nyo, nakita ko rin, nakita nyo din. Dito sila galing, oh, sa Port Santiago. Yan, sa Intramuros.